nagisgot na ni mga igsoon sa Memorial Day Conference. Unong ni kaminsahe pero sumala sa fellowship himuon lang usa. So naingunanin ni kining unong ka mga Roman numeral. Unong ni siya kaminsahe. So ang una mga igsoon, ang uluhan niya pagpangandam sa pangasawunon. Ang Bukla Kapitulo 19, dunay pangasawunon niya, the bride of Christ. Nagpasabot mga igsoon, ang usa ka aspeto sa iglesia kay pangasawunon man sa ato ang Dios. So karon kinahanglan nga andamon ang iglesia nga mao ang iyang pangasawunon. Dito mi sa Malabon, katong igsoon nga brother, magulang pa kay nako. Una pa tong di-graduate sa Malabon kaysa nako. Na-assign ko dito silang dapit, siya to'y nakuban-uban sa mga. Unya, una pa kong naminyo niya. Pag-abot na mo dito akong gipangutana, brother, kailan ka pa ba mag-asawa? Ano siya, malapit na. So, akong gisuling, akong gisuta, akong nanundugay mag-inibradira namin nyo Sus, mga igsuon, giandam pa man di niya ang ihang pangasawunon. Kaya katong iyang pangasawunon, nag-gain nila to sa campus work, bata pa, giatiman, then hangtod karon nga, naimong constant ang iyang pagkinabuhi sa iglesyanong kinabuhi, dahil nakahuman og eskwela, ni training sa Malabon, o ni graduate. Batch nilang yogi. Dahil karon sunod bulan, magminyo na sila. So nagpasabot nga, giayo ganiyang andam ang iyahang pangasawunon mga igsoon. So, pwede man nga mga sawa dayon pero dili pud maayo kung dili match mga igsoon. Usa nga to ang Dios. Giandam gyud niya ang iyang pangasawunon nga mao ang iglesia. Pero sa Bible, ano mo yung termino? Sorry kayo kung naani sa Bible. So naay termino rito nga dili tanang asawa napakaslan. Pero tanang napakaslan asawa. Nagpasabot na dili tanang mga magtotoo mapakaslan sa ato ang Dios. Pero tanan nga mga asawa niya, nahimong asawa niya, ang mga magtotoo pwede mahimong tanang iyang asawa. So pagpakita ni na mga madaugon lamang nga mga magtotoo maoy mapakaslan sa atong Ginoo. Pero ang dili mananaog mga igsoon patilawon niya sa usa ka libo ka tuig mga igsoon nga pagpanton.